अस्सलाम वालेकुम। एक मशहूर मकूला है कि सेहत हजार नेमत है, और ये बात बिल्कुल सच है। सेहत अल्लाह ताला की एक, आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी अता करदा एक अजीम दौलत है। एक सेहतमंद इंसान ही जिंदगी की तमाम तर खुशियों को, तमाम तर नेमतों को, रहमतों को एंजॉय कर सकता है। लेकिन जब अगर इंसान में कोई भी बीमारी और कमजोरी हो जाए तो उसके लिए दुनिया की दौलत, दुनिया की रौनकें सब बेमानी से लगते हैं। आज की वीडियो है इसी बारे में, जो रिसेंटली मेरी नज़रों से एक रिपोर्ट गुजरी और फिर मैंने उसे पूरा सर्च आउट किया और तमाम जितने भी न्यूज़पेपर थे और डिफरेंट किस्म की जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट्स थी, उन सब से मैंने सर्च आउट किया। तो वो खबर है कुछ पोलियो वायरस के बारे में। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्टेड केसेस थे, जो बिल्कुल जिनके बारे में कुछ इल्म नहीं है, मतलब कितने केसेस होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट नहीं होते, तो जो रिपोर्टेड केसेस थे 2024 के 74 जो पोलियो के केसेस देखे गए, 74 लोग जो इसका शिकार हुए 2024 में। और 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताती चलूं, तकरीबन अब तक देखा गया है कि 13 केसेस रिपोर्टेड हैं। ये मैं रिपोर्टेड केस है क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क के जितने भी ये देहाती इलाके हैं और जितने इस किस्म के एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी बहुत जहालत है, जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे सीवेज का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, वहीं से लोग पानी पीने का भी ले रहे हैं, वहीं पे वो उनके जो जितना भी सीवेज है वो उसी गंदे, उसी साफ पानी के अंदर मिक्स हुआ होता है। कोई भी उनका निज़ाम सही नहीं है, तो जिसकी वजह से ये केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। और पोलियो कोई एक आम सी बीमारी नहीं है, ये आपको सारी जिंदगी के लिए माजूर कर देती है। पोलियो वायरस दुनिया भर में से तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में और अफगानिस्तान, ये दुनिया के वो वाहिद दो ममालिक हैं जहां अभी भी पोलियो वायरस एग्जिस्ट करता है। और साल साल कितने ही बच्चे इसके शिकार होके सारी जिंदगी के लिए माजूर हो जाते हैं, या वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो रिसेंट रिपोर्ट मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर भी करूंगी, आपने खुद भी उसे सर्च आउट करना है और देखना है। ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली ही मंजर आम पर आई और ये काम शुरू किया गया था मई 2025 से, यानी मई 2025 से जून 2025 तक जो है तकरीबन सैंपलिंग की गई। और पाकिस्तान के चारों सूबों से मैं आपको बताती चलूं 28 सैंपल्स कलेक्ट किए गए तकरीबन पाकिस्तान के जो इन चारों सूबों के 20 डिस्ट्रिक्ट से, और उनमें से 13 डिस्ट्रिक्ट आपको एक बहुत शॉकिंग किस्म की ये खबर लगेगी कि 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंध से हैं इनमें से। और एक और जो आपको बहुत शॉकिंग सा लगेगा वो है जी, इस्लामाबाद के अंदर भी, वहां के पानी में भी पोलियो वायरस को डिटेक्ट किया गया। और जो टाइप पोलियो वायरस की देखी गई वो है पोलियो वायरस यानी वाइल्ड टाइप 1, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से वायरस खत्म हो गया, हमारे मुल्क के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अभी भी जहालत की वजह से ये वायरस एग्जिस्ट कर रहा है। आप WHO, जहां हम कह रहे हैं कि WHO के प्रोग्राम चल रहे हैं, यूनिसेफ के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत भी है कि यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो भी इतना खास नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे लोग जो है वो रिफ्यूज करते हैं, वो वैक्सीन अपने बच्चों को नहीं दिलवाते। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा मसला ये भी है कि ये जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की जाती है वैक्सीनेशन की, उसमें बहुत सारी वैक्सीन जो है वो प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से जाया भी हो जाती है। ये तो थोड़ी सी बातें थी इसके मुतालिक। इस रिपोर्ट को आप जरूर पढ़ें। और इसमें आपको एक और चीज मैं बताती चलूं कि आप लोग अपने जिस जगह पे भी रह रहे हैं, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये अगर ये 22 डिस्ट्रिक्ट में है तो इसका मतलब ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप लोग स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ, हमेशा उनको सख्ती से बोलती हूँ कि वो पानी जो है बॉयल करके पिएं। अभी अगर आप एबटाबाद के अंदर गंदगी देख लें, पूरा एबटाबाद, उसके नाले, उसका जो सीवेज सिस्टम है बिल्कुल बर्बाद हुआ है। तो मैं तो समझ रही हूँ यहाँ पे भी टेस्ट होना चाहिए पोलियो वायरस का। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पोलियो वायरस होगा, और क्योंकि यहाँ पे तो वही बात है कि टेस्टिंग होती ही नहीं है। अब अगर हम बात करें कि पानी को बॉयल करने की, तो मुझसे एक सवाल ये किया गया था कि क्या पोलियो वायरस जो है वो पानी के बॉयल करने से खत्म हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर आप पानी को बॉयल करें, जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो तो उसको 2-3 मिनट तक ऑलमोस्ट तकरीबन आप उसको अच्छी तरह से बॉईल करें तो ये आप इससे और बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया से निजात पा सकते हैं। एक तो अपना जो है ना वो
آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ اپنے پانی کو جو ہے وہ بوائل کر کے استعمال کریں. اور دوسری چیز میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ تقریباً جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ 61,000 جو ہے ریفیوزل کیسز جو ہیں وہ ڈاکومنٹ کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے جو ویکسین نہیں لگواتے. تو ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ویکسین کو لگوائیں, یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے, یہ آپ کو نقصان نہیں دے رہی. آپ پوری دنیا سے جو ہے پولیو وائرس اور پولیو ختم ہو چکے, لیکن اسٹل پاکستان اور افغانستان وہ ایسے دو علاقے, دو ملک ہیں جہاں ابھی بھی یہ ایگزسٹ کر رہا ہے. آج ہمارے ملک میں ایک اور چیز یہ کہ ادھر ہر چیز کو مذاق میں لیا جاتا ہے. اب پولیو وائرس کوئی مذاق نہیں ہے. پولیو وائرس آپ کی ساری زندگی جو ہے اس کو معذوری میں مبتلا کر سکتا ہے, اور ایون جو ہے آپ کو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں, 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں, ان میں پولیو وائرس کے اٹیک کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ بھی عام لوگوں کے لیے بتاتی چلوں کہ پولیو وائرس جو وائلڈ ٹائپ 1 ہے, یہ وائرس کس طرح سے, یہ ایک انٹیو وائرس جو فیملی ہے اس سے بلونگ کرنے والا وائرس ہے, اور یہ نان انویلپ وائرس ہے. اور سمپل بتاتی جاؤں, اور یہ وائرس جو ہے آپ کے نروس سسٹم کو جا کے اٹیک کرتا ہے. آلدو کہ یہ انٹر تو آپ کے جو انٹسٹائن, آپ کے ماؤتھ, یعنی آپ کا اور جو ایلیمنٹری کینال کے تھرو یہ انٹر کرتا ہے, لیکن یہ جا کے آپ کے نروس سسٹم کے اوپر حملہ کرتا ہے. اب جو آپ کے نروس سسٹم کے اندر خاص کر کے جو موٹر نیورونز, جو کہ آپ کے اسپائنل کارڈ, جو آپ کی جو برین اسٹیم سے جو موٹر نیورون, اور موٹر نیورون جو ہوتے ہیں ان کا کام آپ کی مسلس کا جو پراپر کام کرنا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. جب یہ وائرس وہاں پہ پہنچتا ہے تو یہ موٹر نیورون کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اسی طرح سے جب موٹر نیورون کو ڈسٹروائے کرتا ہے تو وہ موٹر نیورون جو مسلس کو کنٹرول کر رہے تھے, پھر وہ مسلس ہمیشہ کے لیے جو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ساری زندگی کے لیے معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے احتیاط کیجیے. بہت سمپل سی بات کر کے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. جتنی بھی مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے اسپیشلی جو ریفیوز کرتی ہیں اس کو, ویکسین کو اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ بھائی ویکسین نہیں لگانی, ویکسین سے یہ, ویکسین سے وہ, تو پلیز اس جھالت کے دور میں سے آپ نکل آئیں. اور پوری دنیا سے میں نے کہا نا کہ پولیو وائرس ختم ہو چکے ہیں, لیکن پاکستان میں اسٹل, افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور ابھی تو بہت الارمنگ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد تک جو ہے پانی سے یہ ڈیٹیکٹ کیا گیا. اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ ایبٹ آباد کے پانی کو بھی کروایا جائے, اس کی ٹیسٹنگ کروائی جائے, کیونکہ یہاں پہ تو سیویج, یہ ان علاقوں میں زیادہ تر جہاں پہ یہ سیویج اور یہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں, تو یہاں تو تمام کوئی سیویج کا انتظام ہی نہیں ہے. جس گلی, جس ایریا میں چلے جاؤ وہاں پہ کھلے نالے آپ کو ملتے ہیں, اپنے کے اندر گندگی کا ڈھیر ہے. یہاں پہ جتنے بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ احتیاط کیجیے. یہ بچے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں جو اس سے افیکٹ ہو جائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی بچہ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. پانی کے ذریعے کھیلتے ہوئے ادھر ادھر کہیں سے بھی یہ اس کو جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے, اور آپ کے بچوں کو ساری زندگی کے لیے معذور کر سکتا ہے. شکریہ.